Today we discuss about the power efficiency of GPU. जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहेंगे कि वो परफॉर्मेंस ऑफ GPU बेसिकली हम उसको एनालाइज करने के काबिल हो जाए, और जो पावर एफिशिएंसी ऑफ GPU है वो क्या हुआ करती है, हम उसके कंसेप्ट और उसके फीचर से हम फेमिलियराइज हो जाए। अब हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ GPU है, ठीक है ना, बिल डेले ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कंसिडर्स पावर एंड मैसिव पैरेललिज्म एज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ GPUs ओवर CPUs फॉर द फ्यूचर। अब जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या हुआ करते हैं, डाटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी जो बेसिकली बैंडविड्थ के साथ रिलेट हो रही होती है, और डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कि कितने ऑपरेशंस जो हैं वो पर सेकंड जो है वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास है कि जो GPUs है वो ज़्यादा जो पैरेललिज्म कंप्यूटेशंस हैं उसका कैपेबल हुआ करता है, जिसकी वजह से किस बेस पे कि ड्यू टू देयर हाई डाटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी और बैंडविड्थ आपके पास, ठीक है। दे आर डिज़ाइन टू efficiently handle large amount of data in parallel, making them well suited for tasks like graphic rendering, machine learning and scientific सिमुलेशंस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा आपके पास है कि डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ आपके पास जो है वो या ऑपरेशंस पर सेकंड्स जो आपकी हुआ करती है, वो क्या है कि GPUs जो हैं वो जो हाई नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं ऑपरेशंस है पर सेकंड्स या फ्लॉप्स जो है उसको बेसिकली उसके लिए ये ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो जो कि बेसिकली एक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस का एक मैयर हुआ करता है, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो एक GPU जो है वो परफॉर्म कर सकता है एक सेकंड के अंदर, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपके पास GPU का आर्किटेक्चर्स है या उसकी क्लॉक स्पीड है या नंबर ऑफ कोर्स आपके पास हुआ करते हैं। लेकिन बहरहाल ये CPU के मुकाबले में काफ़ी आपके पास क्या हुआ करती है, ज़्यादा आपके पास हुआ करती है। अब हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ GPU है डाटा एक्सेस कैपेबिलिटी के हवाले से, जो पहले हमने फीचर देखा था कि हाई एंड जो CPUs हैं वो आपके पास क्या है 31.92 GB पर सेकेंड से 12.8 GB पर सेकेंड जो है वो डाटा एक्सेस उनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। और जो उनकी बस विड्थ है वो आपके पास क्या है 64 बिट आपके पास आ जाती है, ठीक है। जो आपकी बात कर रहे हैं कि उन जब GPUs की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप देखें तो 31.92 GB पर सेकेंड्स या 12.8 GB पर सेकेंड है। वहाँ पे क्या है 141.7 GB पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। और जो बस विड्थ है यानी जो आपके पास उसकी आर्किटेक्चर है वो वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 64 बिट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो बस विड्थ आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है आपके पास वो 512 बिट की आपके पास जो है वो बस आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपके पास हुआ करती है, ठीक है। तो आपके लिए अब ये जो है ये किसका है GPU GTX 280 की यहाँ पे आप जो है उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपके लिए क्या कर रहा है कि जो GTX 280 GPU है वो जो CPU है हाई एंड के CPU उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कैपेबिलिटीज़ रखता है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। द GPU's डाटा एक्सेस कैपेबिलिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.39 टाइम्स टू 11 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ GPUs, ठीक है। यानी ये आपके पास क्या है 4.39x है मल्टीपल ऑफ जो हाई एंड CPU है, या 11x है यानी 11 टाइम्स है जो आपके लिए उस CPU मॉडल के मुकाबले में आपको दे रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है
اس کے مقابلے اس کو کیا کر رہی ہے، آؤٹ پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو گیگا فلاپس کے اندر کی بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں بلین فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، جو کیویٹ ایف او پیز کین بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. بٹ ٹوڈیز تھنگس آر ناٹ ایز بیڈ ایز بیفور. ہائی اینڈ جو سی پی یو ہے ٹوڈے وہ آپ کے پاس کیا ہے 3.4 گیگا ہرٹز ہے اور 8 فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سائیکل ہے، یا 27 گیگا فلاپس ہے آپ کے پاس. ایزیوم اگر آپ کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں، ایس ایس ای کی بات اگر آپ کریں. ٹھیک ہے. جو ہائی اینڈ جی پی یو ہے آپ کے لیے جی ٹی ایکس 280، اس میں آپ کے لیے جو آپریشنز ہیں وہ آپ کے پاس کتنے آ رہے ہیں، وہ 933.1 گیگا فلاپس ہیں، یا یہ آپ کے پاس کیا ہے سی پی یو کے مقابلے میں کیا ہے 34 ٹائمز زیادہ کیپیبل ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے اگر ہم اس کی جو پاور ایفیشنسی ہے جی پی یو ورسز سی پی یو وہ اگر آپ دیکھیں تو انویڈیا جی پی یوز ہیں یا انٹیل سی پی یوز ہیں، تو ان کا کمپیریزن یہاں پہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے پاس جی ٹی 200 ہے. ٹھیک ہے. اب جی فورس جی ٹی ایکس 280 اس کی پرفارمنس آپ کے پاس کہاں پہ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو پیک گیگا فلاپس ہیں وہ آپ کے پاس آلموسٹ ٹاپ کو ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ جو سی پی یوز ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے 3.2 گیگا ہرٹز جو ہائپر ٹاؤن ہے وہ جو انیشیل جی پی یوز ہیں انہی کے لیول کے قریب تک ابھی پہنچا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ پرفارمنس ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں جی پی یو پرفارمنس جو ہے جو آپ کی مڈل لائن ہے میڈ 5 گیگا فلاپس ہیں جو پر کور ہے. ٹھیک ہے. کمپیئر ود دا لوور سی پی یو پرفارمنس ہے آپ کے پاس لائن میئر 0.8 گیگا فلاپس جو ہے وہ یہ 2011 کا آپ کے پاس تھا کہ اتنی آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایسٹیمیٹڈ کیا ہیں کہ 65 گیگا فلاپس ہیں وہ پر کور جو ہیں وہ فار دا ایگزا اسکیل ای ایف ان دا اپر کرو ان دا فیوچر. ٹھیک ہے. کہ جو فیوچر کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہم اس حد تک اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اس کی پرفارمنس تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس اٹ مینس کہ جی پی یو ہر لحاظ سے بیسیکلی سی پی یو کو کیا کر رہا ہے، وہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے ان اسپیسیفک یعنی وہ جو آپ کی فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز یا ٹاسک کے لیے آپ کے پاس ہوا کرتا ہے.